हाय एवरीवन। आपण समस्त सीकेएस केयर में स्वागत। चलो आज थंबनेल देखिए तुम जानी पारथि जे आमे का विषय डिस्कशन करबा। तो आमे वर्तमान जो अपकमिंग ओएसएससी सीजीएल रो ओके तो सेट स्क्वायर केते ही परिबा हम तो कहि परिबा नहीं कटक कारण कोन सी प्रकार वर्तमान तर एग्जाम हेई पागु नाही केमती कोन क्वेश्चन आसीची इजी लेवल आसीची कि मॉडरेट लेवल आसीची कि टॉप लेवल क्वेश्चन आसी हम तो ए विषय एकदम वर्तमान जाइनु। तो आमे एब डायरेक्ट कटअप विषय कहि परिबा ए विषय को एनालिसिस करि परिबा कि आर सेफ स्कोर केते रहइबो ताकि आमे केते रखिले कि हां आमे टारगेट नै कि प्रीवियस ईयर डाटा को देखिले कि आमे जानि परिबा हाँ यार कटअप से एतिक आसी परिबो। आमे प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करिबा आर गोटे सेफ स्कोर मार्जिन करिबा। ओके से विषय आमे आज डिस्कशन करिबा। ता पूर्व पे नोटिफिकेशन तुम रिसेंटली नोटिफिकेशन ओएसएससी साइट रे आसीथिला तमे देखिथबे कि जोटा कि 2000 हमर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन जोटा कि 2024 रो हेल्ड ऑन 6/10/2024 ओके। तो संडे दिन 6/10 रे ये रिक्वायरमेंट कोन हो तमर ओएनआर मोड रे हबो। ओके क्वेश्चन ओके कोकार सीजीएल 2024 सीजीएल 2024 रो जो एग्जाम हबो तमर केबे 6/10/2024 रे हबो। ओके ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी तुम देखि सारिबनी। ओके चलो एबे देखिबा कि हमें प्रीवियस डाटा माने प्रीवियस ईयर मानकरे केमती कोन कटअप नइथिला। हमें जदि देखिबा पिले प्रीवियस ईयर होची हमर सीजीएल 2022 ये केबे आसिला तुम कहबो सर सीजीएल 2022 सीजीएल 2022 रे फर्स्ट पिले देखो सबुठ इंपोर्टेंट पोस्ट केते थिला हा ना नहीं तमे को टोटल जो हमर पोस्ट आसीथिला ना 943 टा पोस्ट अनाउंस करिथिला एवं से कहिथिला कि सिलेक्टेड करिथिला केते टाइम्स तमे कहबो कि सिलेक्टेड 5 टाइम्स करूथिला हा ना नहीं प्रीलिम एग्जाम रे हम 5 टाइम्स से सिलेक्टेड करूथिला। तो तमे जे 5 टाइम्स देखिबा अप्रोक्सीमेटली हमर गोटे 5000 गोटे पिला आस्थिले माने 4715 पिला हमर कोन करथिले सिलेक्टेड हेतिले हा ना नहीं। तो माने अप्रोक्सीमेटली हम कहि दरबा कि 5000 पिला सिलेक्टेड करथिला 2022 रे। अब 5000 पिलांक भितरु भाव जे माने ओबियसली एते जे मार्जिन गोटे अधिक अमाउंट रो पिलांक नउची तो कटअप ओबियसली कम रखिबो। आ ए सीजीएल 2022 रे ना टिके हार्ड लेवल रे थर्ड माने जो 2023 रे जो एग्जाम हेतिला ता लेवल अनुसारे 2022 रे टिके भलो लेवल रो क्वेश्चन आसला टिके भलो माने टिके हाई लेवल रो क्वेश्चन आसला। तो सेति पे एटी कटअप बहुत कम नैछि जोटा कि जनरल कर पिले देखो 87.5 नैछि जनरल वुमेन कर 75 नैछि एससीबीसी 86 नैछि एससीबीसी वुमेन्स कर 72.75 नैछि एससी वाला कर 65 नैछि एससी वुमेन कर 54.5 नैछि एसटी 51.5 नैछि एसटी वुमेन कर नैछि 45.5 आउ हमर रहइला कोन ईएसएम बा एक्स सर्विस मैन मानकर रहिछि केते तमे कहबो 59.25 और स्पोर्ट्स पर्सन बा एसपी मानकर रहिछि 7 मार्क नैछि मार्क केते कम नैछि हा ना। ये देखो एसपी और ईएसएम डिपेंड करि थाय हमर नंबर ऑफ पोस्ट ऊपर और केते जण अप्लाई करिछन हा ना। तेणु ई जिनस तमे बेसिकली जनरल और एससीबीसी एससीएसटी ऊपर बहुत माने डिस्कशन करिया चल देखो। अब जदि तमे देखिबो हमर फिजिकल हैंडिकैप जो मन रहले ओके तो ସେମାନେ କେତେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତମ 36 ମାନେ ମେଲ ମାନଙ୍କର ଆଉ women total ଆଉ women ଙ୍କର 38.25 ଅଛି ଓକେ। ଏ କାଟାଗୋରାଇଜ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ତମେ କହିବ ସେଟା 5000 ପିଲାରୁ ଯଦି କଟଅଫ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି କମ ନବାର ଥିଲା ଆଉ ପୁଣି କଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ତ କଟଅଫ ଏତିକି ଅଛି। ତମେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିବ ନା ଦେଖ ଜେନେରାଲ ଆଉ ଓମେନ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଭିତରେ ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖିଲ ତମେ କହିବ ସେଟା ଏଠି ଥିଲା ଆମର 87.5 ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କେତେ 75 ମାନେ ଆମେ କହିବା 87.5 ମାଇନस 75 ଅଛି ନା 75 ମାନେ ତମେ କହିବା ଆପ୍ରୋକ୍ସିमेଟଲି 12 ଭଳିଆ ଗ୍ୟାପ ଆସୁଛି ନା 12.5 12 ଭଳିଆ ଗ୍ୟାପ 10 ଆଭରେଜଲି ଧରିବା। ସେମିତି ଏସସିବିସି ଆଉ ଏସଟିବିସି ଓମେନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କେତେ ଗ୍ୟାପ ଅଛି ଦେଖିଲ ତମେ କହିବ ସେଟା ୟାଙ୍କର 86 ଥିଲା ଓମେନଙ୍କର କେତେ ଅଛି 72.75 ଅଛି ଯଦି ଗ୍ୟାପ ଦେଖିବ ଇଏ ବି ସେଇ 13.25 ଭଳିଆ ଅଛି ହଁ ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ଏସସି ରେ ବି ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଓମେन ଆଉ ଏସସି ଓକେ ରେଟ୍ କାଟାଗୋରାଇଜ ରେ ତମେ କହିବ ସर ଆଙ୍କର ବି ଗ୍ୟାପ କେତେ ଆସୁଛି ସେଇଭଳି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମର କେତେ ଆସୁଛି ତମେ କହିବ ସର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମର 11.5 ଭଳିଆ ଆସୁଛି ଓକେ ବା 10.5 ଭଳିଆ ଆସୁଛି। तो ତମେ କହିବ କି ସର 10.5 11 ଭଳିଆ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମର 11 ଭଳିଆ ଆସୁଛି। ସେମିତି ଏସଟି ରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଏସଟି ରେ ଆମର କେତେ ଅଛି ତମେ କହିବ ସର 55 51.5 ଥିଲା ଆଉ ଓମେନଙ୍କର ଅଛି କେତେ 45.5 ଅଛି।
अप्रोक्सीमेटली तुम देखिबो सर 6 भलिया गैप ओके आम जब ये जिन को कनसीडर करवा तो सर एठी देखिए जनरल और वुमेन को भितर ओके एससीबीसी वुमेन को भितर एससी वुमेन को भितर और एसटी वुमेन को भितर सब भितर अप्रोक्सीमेटली गैप होची केते माने अप्रोक्सीमेटली हम एवरेजली गोटे देखिबा 10 भलिया गैप आछी खाली ये 2022 रे भी नुह 2023 रो जदि तुम स्लाइड पे देखिबो 23 रो स्लाइड देखिबो और 23 रे भी देखो ये होची सीजीएल हमर केते 2023 रो ओके 23 रे मध्ये कोन हेतिला देखुचो जनरल वर्तमान जार रिजल्ट अछि से एग्जाम थिला 2023 रो हना नै वर्तमान जो एग्जाम हो 24 जदि ए एग्जाम को देखिबो एठी भी डिफरेंस केते कोन हमको सर 105 जनरल को थिला जनरल वुमेन को थिला केते 95 तो अंक भितर भी गैप 10 पड़िया होची ओके तो सेमति एससीबीसी जदि देखिबो एससीबीसी केते थिला हमको सर 103.25 नै थिला आ एससीबीसी वुमेन केते नै थिला 92.75 नै थिला ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଭଳିଆ ରହୁଛି ତମକୁ ବସାଏ 10.5 ଭଳିଆ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଭଳିଆ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି 10.5 ସେମିତି ଯଦି ଏସସି କୁ ଦେଖିବ ଦେଖ 85.75 ଅଛି ଆଉ ଏସସି ଏସସି ଓକେ ଏସସି ଓମେନଙ୍କର କେତେ ଅଛି 74.25 ଅଛି ତ ଏଠି ବି ତମେ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବ ନା ତମର ସେଇ 11.45 ଭଳିଆ ଆସୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଏସଟି ଏସଟି ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବ ଦେଖ ଏଠି ଆସୁଛି 67 ଓକେ ଆଉ ଏଠି ଓମେନ କେତେ ଥିଲା 62.5 ଭଳିଆ ଥିଲା तो एटी गैप केते आसुची पिले तमे कहबो कि सरे 4.5 भला गैप आसुची तो आमे एक्स सर्विसमैन देखो हम कहदिल एक्स सर्विसमैन से केते कम नेतला एटी 81.5 आउ स्पोर्ट्स कैटेगरी रे जो मान रहउछन 41.5 थिला तो सीजी देखो तो आमे देखबा जे जनरल और वुमेन को भितरे ओके माने नॉर्मली वुमेन और एससी वुमेन एससीबीसी एससीबीसी वुमेन एसटी एसटी वुमेन आपको भितर एवरेज जदि हम गोटे देखिबा अप्रोक्सीमेटली हमर 10 भलिया गैप होची केते गैप होची 10 भलिया गैप ये सीजीएल 2023 कथा देखो बा सीजीएल केते 2022 कथा देखो बा 23 कथा देखो ये दीटा की केस रे कोन होची तमे कहबो कि सरे एवरेज हमर गैप केते आसुची 10 भलिया गैप आसुची क्लियर देन देखो तमें कहो ओके सर तेरे हमें जब जनरल कैटेगोराइज रे हमको सब कंपेयर करिबा देखो जनरल कैटेगोराइज रे हमें नॉर्मल कैटेगोराइज रे कंपेयर करिबा तुमको जनरल रे थिला से 87.5 एटी थिला किंतु एससीबीसी रे 86 तो जनरल एटी भी देखो तुम जनरल एससीबीसी रे गैप केते आछी तुम कहो सर 1 ରୁ 2 माने 1.5 बोले आछी से 2 मार्क और 1 मार्क भीतर एपट सेपट अछि हो ना तो तुम जे देखिबो 2023 कथा देखिबो एटा होची 2023 कथा ओके 23 रे भी केते गैप अछि देखो जनरल और एससीबीसी भितर तमे कहबो सर एटी भी तो से 2 भलिया गैप अछि अप्रोक्सीमेटली 2 भलिया गैप अछि ओके हमें कहबा सर 103.25 नै जाईची जोटा कि माने हमर नॉर्मली 1.75 आसुची तमे अप्रोक्सीमेटली जदि देखबा 2 भलिया गैप केते 2 भलिया तो जनरल आउ एससीबीसी रे हमें कहि परिबानी तो सर बहुत बड़ मार्जिन रहउची हमें नॉर्मली कहि परिबा अंक भितर 2 भलिया गैप 2 1 एई भलिया गैप रखिबा अधिक कंपेयर अंक भितर करिबा कोनसी आवश्यकता हमको नाही ओके देन तमे जदि कहबो कि सर हम ये 2023 कथा कहछ ना आ पूर्वटा 2022 टा देखिबा तमे कहबो कि सर जदि हमें जनरल संगे एस एससीबीसी कैटेगोराइज तो देखि देले एससी कैटेगोराइज देखिबा देखो 85.75 बोली अछि ता तो केते आसुची कहलो तमे कहबो सर जनरल और एससीबीसी हमें देखिबा जदि कैटेगोराइज करले आसुची 19.25 ता तो जनरल और एससीबीसी हमर एससी सॉरी एससी एठी थिला ना एससी हमें कैटेगोराइज करू तो एससी कैटेगोराइज जतले करूछे तो सेतले अप्रोक्सीमेटली गोटे 20 रो गैप भलिया रहउची केते गैप रहउची तमे कहबो 20 गैप भलिया रहउची ओके देखो टिके आउ टिके ओके जदि एठी भी तमे देखिबो एठी भी 2022 एटा थिला 2022 22 रे भी तमे जदि देखुछो जनरल और एससीबीसी भीतर गैप केते तमे को जनरल होची सर 87.5 थिला एस एससी देखिबा एससी होची केते हमर 65 थिला हना केते थिला 65 तते एठी भी से 22.5 भले गैप ता अर्थ जनरल और एससी भीतर गैप केते आसुची तमे को सर अप्रोक्सीमेटली 20 रो गोटे गैप जनरल और एससी रे 20 भले गैप आसुची सेही कथा जदि तमे देखिबो जनरल ओके जनरल और एसटी भीतर गैप केते आसुची तमे कहबो सर जनरल रे थिला केते 87.5 थिला और एसटी एसटी रे केते थिला तमे कहबो सर 51.5 थिला
तो गैप जब देखिए 35 भाया 36 भाया गैप अच्छे 36 भाया गैप आसुची तो खाली 2022 रे नुह तुम जब 2023 कथा भी देखुच 23 रे भी एनालिसिस कर देखिबो एठी थिला सारे केते हमको जनरल थिला 105 और एसटी केते नै 67 नै तो तांको भीतर से गैप 38 माने एवरेजली हमें 35 भाया गैप नै परिबा हम केते नै परिबा 35 भाया तथा हमें कहबा कि एससी बीसी रे मात्र 1 2 भाया गैप जाउची କିନ୍ତୁ ଏସି ଭିତରେ 20 ଭଳିଆ ଗ୍ୟାପ ଯାଉଛି ଦିଟା ଆନାଲିସିस ଦିଟା କି ତମେ ଦେଖ ସେଇ ସେମ ଆଭରେଜ ସେମ ଯାଉଛି ମାନେ ଏସଟି ରେ 35 ଭଳିଆ ଗ୍ୟାପ ଯାଉଛି ଓକେ ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ୟାପ ତ ଯାଉଛି ତେବେ ତମେ କହିବ କି ସରେ କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କୁ ବି ଟିକେ ନଜର ରଖିବା ତଥା ଆମେ 2022 ରେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ସर 943 ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତ 5 ଟାଇମ୍ସ କଲ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଗୋଟେ 5000 ଭଳିଆ ପିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ 2023 କଥା 2023 କଥା ଏଠି ଦେଖ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ତମର ଆସିଥିଲା ଜାଣିଛ ତମକୁ ବି 495 ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା କେତେ 495 ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏଆର ବି 5 ଟାଇମ୍ସ ତମକୁ ନବ ତାପରେ ଏଆର 5 ଟାଇମ୍ସ ହେଲା ବେଳକୁ ତମର ଆସୁଛି ଏଠି କେତେ ତମକୁ 2475 ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ କହିପାରିବା 2500 ଭଳିଆ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ 2024 ର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି ତା ଅନୁସାରେ 24 ରେ ଆମର କେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି ये 2024 कटअप एनालिसिस କରିବା 2024 ରେ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ତମର 586 ଟା କେତେଟା 586 ଟା ୟାର ଯଦି ତମେ 5 ଟାଇମ୍ସ ଦେଖିବ यार 5 टाइम्स देखला को 2930 आସୁଛି जोटा कि अप्रोक्सीमेटली पिले 3000 भलिया ताता आ पूर्व वर्ष अपेक्षा 500 भलिया एति सीट भलिया अधिक तुमको टिके सिलेक्शन करिवो ताता हमको बहुत माने मेजर रोल प्ले करिवो किए से तुम कहबो कि सर प्रीवियस ईयर कटअप ता ସେଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆମକୁ ନେଇପାରେ ତ ଯଦି ଆମେ ସେଇମିତି ଦେଖିବା ଦେଖ ଜେନେରାଲ ଆମେ ଯଦି କଟଅଫ ବିଷୟରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତ 100 ଟୁ 110 ଭିତରେ ନେଇପାରେ କାହିଁକି ନା ତମେ କହିବ ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା 495 ଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା 5 ଟାଇମ୍ସ ତାର ନେଇଥିଲା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2500 ଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ତମର ଆସିଥିଲା ନା 25 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ ଏଠି 3000 ସିଲେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମର ଜେନେରାଲ ରେ ବି ସେ 100 ରୁ 110 ଭିତରେ କଟଅଫ टार्गेट नहीं चल पे भर किसी कम जदि हम जदि टिके हार्ड क्वेश्चन आसिला हारी तेरे आउ टिके कटअप कम नहीं जाई पारे जदि इजी क्वेश्चन रही गला आउ टिके कटअप अधिक नहीं जाई पारे किंतु रेंज पिला 80 भीतर रहबो 100 टू 110 भीतर जदि सेही भीतर वुमेन को तमे देखिबो हमर कटअप रहबो 95 टू 105 भीतर 95 टू 105 भीतर हमर कटअप रहबो जनरल वुमेन କିନ୍ତୁ एससी बीसी जदि कटअप देखिबा त 98 टू 110 भीतर रहबो तो एते मेजर रोल प्ले करबनी ए जनरल ओसीबीसी एते मेजर मार्जिन आसीबनी बहुत छोट मार्जिन आसीबो तो से 98 टू 100 भीतर भी तमे 100 टू 110 भीतर कहले कोन से माने एमती खराब नाही ओके एससीबीसी ओमेन अंकर भी से 95 टू 105 भीतर आसी पारे ओके तो जदि देखिबो तमे से गैप को मेजर करो बस ये एनालिसिस करो तो 90 टू 90 105 भीतर आसीबो एससी मानको जदि देखिबो एससी मानकर एससी हमर आसीबो जनरल ओसी भीतर नॉर्मली 20 भले गैप होउतला माने तमे जदि देखिबा तो 85 टू 95 एससी नहीं पारे एससी वुमेन 75 टू 90 भीतर नहीं पारे एसटी ଆଉ ଜେନେରାଲ ଭିତରେ 30 ଭଳିଆ ଗ୍ୟାପ ଆମର ଆଭରେଜ ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଏସଟି ଦେଖିବା ତ 65 ଟୁ 70 ଭିତରେ ନେଇପାରେ एसटी वुमेन भी 60 टू 68 ଭିତରେ ବା 70 ଭିତରେ ନେଇପାରେ ओके एसटी और एससी एसटी वुमेन ଭିତରେ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିନଥାଏ ओके तो चलो जदि आमे प्रीवियस जोड़े वर्ष को एनालिसिस करिके आमे जदि एक्स सर्विस मैन कर देखिबा एक्स सर्विस मैन कर देखो कि एक्स सर्विस मैन कर 81.5 नेला କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ କେତେ ନେଇଛି 59.25 ନେଇଥିଲା 2022 ରେ କାରଣ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା 81 ତାପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆମର 3000 ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ ହବାର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଦେଖିକି ନେଇଯିବା କି କେତେ ଆସିବ 75 ରୁ 85 ଭିତରେ ଆସିବ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ट्स पर्सन रे भी जदि तमे प्रीवियस दिटा इयर देखिबो तो पूर्व वर्ष तो देखिले हमर सर आस्थिला 41.5 आस्थिला ता पूर्व वर्ष गले बहुत पोस्ट थिला तो 7 आस्थिला तो एठी तो हमको एते जिंस नाही तो हमें देखि परिबा कि सर एठी मध्ये हमें जदि टारगेट करनवा 40 टू 50 भीतर आसीबो ओके या आगुरी कमी जाई पारे पोस्ट अनुसार तो कमी जाई पारे किंतु 40 45 गोटे सेफ स्कोर नै कि जिवा तो सेमती तमे जदि ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ ବା ଦେଖିବ ଡିସାବିଲିଟି पर्सन विथ डिसेबिलिटी वुमेन को देखिବ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ କଟଅଫ 50 ରୁ 60 ଆଉ 60 ରୁ 70 ଭିତରେ ନବ ତ ଇ ପୁରା ଆମର କଟଅଫ ନୁହଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ଗୋଟେ ଏତିକି ମାର୍କ କରିକି ଯିବା
ତ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ସ୍କୋର, ତମେ ଯଦି ଜେନେରାଲ ସିଲେକ୍ସନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କର 100 to 110। କାରଣ କମ୍ପିଟିସନ ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ପିଟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେମାନେ କମ୍ପିଟ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? କିଛି ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇନଥିଲା ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସାମ ଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇନଥିବେ ସେମାନେ ବି ଏକ୍ସାମ ଦେବେ। ପିଲେ ସବୁ ବର୍ଷ କମ୍ପିଟିସନ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଯଦି ଡ୍ରପ୍ କରିଦବ, ତେବେ ତମେ ଭାବିଯିବ କି ମୋ ଉପରକୁ 10,000 15,000 ପିଲା ଯିବେ ଆଗକୁ ତମ କଟକ ଅନୁସାରେ। ତ ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଦେଖାଯାଏ, ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କେତେ ରଖିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରହିପାରିବି କି ହଁ ମୋର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ୱାନ୍ ରେ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବନି, ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବନି। ତ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପିଲା ପାଇଁ ପିଲା ନିହାତି ଭାବରେ 100 to 110 ଭିତରେ କଟକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବା ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲା ଏଇଆ ଯେ ଯେକୌଣସି ହୁଅ, ଜେନେରାଲ ହୁଅ, ଏସସିବିସି ହୁଅ, ଏସସି ହୁଅ, ଏସଟି ହୁଅ, ଓକେ, ଇଏସଏମ ହୁଅ ବା ଏସପି ହୁଅ, ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ହୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି 100। ଓକେ, 100 to 110 ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର। ଓକେ, ଆଉ ଏ ସ୍କୋର ହଉଛି ଯେ ତମେ ଆରାମସେ ତମର ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ତମର ସେଫ୍ ସ୍କୋର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ଆମେ କଲେ। ତ ତମେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ପିଲେ ପଢିଚାଲ ଯେ ହଁ ମତେ 100 to 110 ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି, କି ମତେ 110 to 115 ଭିତରେ ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଏତିକି ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏସସି ଏସଟି କୋଟା ଅଛି, ତ ସେମାନେ ତମେ ଟାର୍ଗେଟ ଯଦି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 90 ଭଳିଆ ଟାର୍ଗେଟ ବି ନେଇକି ଯାଉଛ, ତାଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବ ଭାରି। ଓକେ, କୌଣସି ଏତେ ବଡ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ତମକୁ ସ୍କୋର ନିଅ, ଆଉ ତମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଛ, ତମେ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିବ ମୋର ସ୍କୋର କେତେ ମୁଁ କଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ମତେ ଆଉ କୋଉ ଲେବୁଲ ର ପ୍ରିପେୟାର ହବାର ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ କିଛି ଏତେ ଟାଇମିଂ ତମ ପାଖରେ ଅଛି 3 ମାସ ଭଳିଆ, ତ 2 ମାସ 3 ମାସ ଭଳିଆ ତମ ପାଖରେ ଟାଇମିଂ ଅଛି ପିଲେ। ଓକେ, ତ 2 ମାସ ଆରାମସେ ପିଲେ ଭଲ କି ପଢ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଟାର୍ଗେଟ ନିଅ ଯେ 100 to 110, ଆଉ ଆରାମସେ ତମେ ସ୍କୋର କରିପାରିବ, ଆଉ ତମ ସିଲେକ୍ସନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ ଥିଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପଢ, ଆଉ ଅପକମିଂ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଲ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପଢ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସ୍କୋର ବନାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।